हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल। आज आमी करूया मिक्स दाल ओट्स डोसा। मिक्स दाल ओट्स डोसा करपाक एक वाटी मिक्स दाल घेवपाची। ही बाजारान मेळटा। ती रातभर ना जाल्यार 5 to 6 hours सोक करून दवरपाची। एक वाटी ओट्स घेवपाचे, 2 ग्रीन चिलीज, 1 स्पून क्युमीन सीड्स आनी 1 इंच आलें घेवपाचें। एक मिक्सर जार घेवपाचो, तातूंत भितर सोक्ड दाल घालपाची, 2 ग्रीन चिलीज घालपाच्यो, 1 वाटी ओट्स घालपाचे, 1 इंच आलें घालपाचें, क्युमीन सीड्स घालपाचे, तातूंत भितर इल्लेशें उदक घालपाचें आनी तें बरें वांटून घेवपाचें। वांटून जातकीर तें एका बाउलान भितर ट्रान्सफर करपाचें। मागीर तातूंत भितर मीठ घालपाचें, सॉल्ट टू टेस्ट। एक दवलो घेवपाचो, बरें हालोवपाचें। ताची कन्सिस्टन्सी अशी आसपाक जाय, तें मातूय पातळ अशें आसपाक, सामकें पातळ अशें आसपाक जायना। हुनहुनीत तव्याचेर इल्लेशें तेल लावन गोल अशें डोसा काडून घेवपाचे। फ्लेम मिडियम टू हाय दवरपाची। दोनी सायडीक ते बरें भाजून घेवपाचे। हे डोसा रोखडेच जाता, हाका फर्मेंटेशनाची गरज ना। ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा। प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल।